nga nagkudkud og kapayas. Tanawa ng live ba? Tanawa ng live. Shout out sa yun guys. May na yung signal natin mga chicken. Chicken. Chicken Joy. Mga chicken. Chicks pala. Chicks. Hindi pala chicken. Good morning. May boses ba ako guys? May audio na ba tayo? Wala. Kanina wala yun eh. Comment guys kung meron. Pasabi daw Ting kung marinig niya ako Ting. Tingnan mo daw yung viewers dyan. Kung nandyan ba si Giselle Bata. Ano? Pangalan? Giselle. Wala. Wala? Wala. Umbal mo, tanaw ka live. Wala ka manig to. Hindi, tanawe. Sa dili nga po. Dili siya mag-appear basta dili siya nakapalo. Si Heart. Mahina signal. Hina. Mas shoutout sa kasamahan ko from Cebu City, si Ma'am Love Aisa Albores Orsal. Yun, naririnig, sabi ni Ma'am Balhag Analin. Narinig sir, loud and clear. May audio na lang. Shoutout po sa family Abala Reyes Bermido Albaro ng Sanyay Camarines Sur, Bicol. From Girly Joy Reyes Albaro. Ang daming mga family clan ni Ma'am. Shoutout Lods watching from Abra. Taga-Abra si Sir Lods. Si Ma'am Torres. Good morning sir. Good morning kuya. Shout out from Bacolod si Ma'am Iski. Rizal. Pa-shout out po sir from Isabela, Basilan City. Si Ma'am Mama. Tingnan, tanawa daw. Pila na viewers. 18. Tanawa daw, basihan na sila. Pangalan? Giselle ba siya? Giselle Mendez. Ay di makita. Naana siya, nagtanaw na siya. Ha? Uy, pa-shout out po Sir Lods watching from Libak, Sultan Kudarat. Ha? Si Ma'am Yam Yam. Mag-comment ka Ting para makita ko. Comment daw be. Shout out po sa shout out. Kung ulit, medyo ko na kami na igda. Si Ma'am Yam Yam. Shout out. Ang taga Libak. Ay, hindi. Sultan Kudarat Libak. Ay, Libak Ting. Ay, so kulaman dito. Good morning po Sir Idol. Happy Sunday Idol. Pa-shout out po from Isabela po. Si Ma'am Aileen Laud. Yun, Laud. Good morning. Yun. Si Jubilin Kasani. Good morning po. Watching from Mindanao. Watching from Hong Kong. Si Ma'am Imo. Ay pare, hinailang gamay ko pare. Hinailang gamay. Si pangalan na to, Teng? Ay mukhang uyab. Ha? Giselle ba siya? Ha? Giselle. Giselle Basta. Basa. Yan, kay Ma'am Giselle Basa na wala ng signal. Thank you sa panonood Ma'am Giselle Basa. Sir, magsimba ka anay? Yes ma'am. Maya maya.